Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkatan majlis, kita mulakan ilmu kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita kasih kesyukuran Allah SWT bersama kita pada malam ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzan Nordin daripada Universiti Islam Antarabangsa. Selamat datang juga ke IKIPS. IKIPS ni gabungan Ikhtisas dan Usahawan Bumi Putra Aslam. Saya ringkasnya. Kemudian untuk sedikit latar belakang doktor sebelum majlis ni, kita mulakan ialah Dr. Muhammad Fauzan, pemegang universiti PhD daripada University of Wales, UK 1967, MBA daripada Missouri State University, USA 1991, Bachelor Computer Science from University of Kansas City, USA, dan dia telah menghasilkan buku bertajuk ICT and Islam. Dan sekarang ni ICT Islam, buku ni telah diguna pakai di Universiti Islam sebagai buku rujukan. Kalau nak ikutkan biodata doktor ni panjang lah, cuma saya ringkasnya, doktor ni banyak terlibat dengan research teknologi ICT ni, dan juga banyak membentangkan kertas-kertas kerja di peringkat nasional lokal. Itu saya ringkas kalau baca ni, balik dia tu letak sebab memandangkan masa kita singkat. Jadi selepas dia menyampaikan, kita lebih mengenali beliau, insyaAllah. Sebelum kita mulakan dengan persembahan, minta kata dua kepada YDP kita sebagai permulaan majlis kita. Terima kasih Pengurusi Majlis Haji Badri. Pertama sekali terima kasih Prof. Fauzan datang di sini hari ini, dan juga dari bahasa IP KIPS. Kita tahu juga Haji Badri di sini. Kemudian terima kasih semua dari bahasa Sekretariat, dan terima kasih dan lain semua sebagai suku dan juga ahli semua. So saya pun tak mengenal juga banyak, tapi ini memaklumkan bahawa KIPS ini mempunyai objektif dia lah. Bila kita dengar pada pembentang tu, kita selalu kita nak mengharap, nak dengarkan ialah apakah opportunity yang boleh melalui satu benda adalah IT itu dapat membantu dalam pembangunan Islam, Putra Islam atau negara secara umumnya. Bagaimana kita dapat menyumbang balik dalam menggunakan bidang IT dan sebagainya. Dan nombor duanya ialah kita nak tengok bahawa di manakah ada peluang-peluang kita bagi entrepreneur dan usahawan bahawa IT ini dan industri IT itu di bawah ke atas, giliran di bawah ke, di atas ke, di bawah, bagaimana kita dapat mendapat peranannya bersama kita dapat membangunkan, terutama bagi umat Islam dan juga negara. Dr. Fauzan dan juga semua yang ada hadir pada ini lah, kita amat mengharap yang apabila selepas dengar ni, kita nak dengar ayat Islam dan IT ni, IT Islam ni, kita nak dengar apa jawapannya kalau boleh. Namun adakah IT itu alat untuk musnah rumah atau dia membangun rumah? Kedua, adakah IT ini penghalang ataupun penggerak untuk membangunkan rumah, terutama dia Islam dia Selangor ni, ataupun kita nak mencari di mana lubang-lubang yang ropak-ropak yang ada di dalam umat Islam ni dan juga IT kerana dengan adanya lubang-lubang itu merupakan halangan untuk kita untuk nak maju ke rumah. Jangan kita dengar pandangan dia daripada Prof sendiri lah, Prof yang kita nak kongsi lah bersama melalui ibu, nak kata banyak sikit pun tak apalah. Jadi Prof, saya ingin mengambil berkongsi lah sikit lah sebelum kita mula ni, walaupun ini talk Prof. Saya ada belajar latar belakang IT daripada UiTM, Masters Policy Student. Sebab sebelum tu patutnya saya pergi ke MIT, Massachusetts, tiap-tiap tahun ada 50 orang je. 8 orang luar daripada Amerika, 32. Saya pada masa tu ada 8 orang yang all over the world masuk MIT lah. So anyway, tak pergi anak saya privilege tu. So saya join ke ITM
itu yang tersambung situ ya. Tapi Prof, saya nak share lah ya, sebab kita di sana kita di TV tanya biasa lah ya. Dan saya merasa poster ni saya fikir saya baik ikut ini. So saya nak beri pengalaman. Tadi saya jadi pengarah kita lihat MRT Nulis pokoknya saya director of kita lihat Osambil. So saya beri pengalaman satu yang saya nak cerita senang saja. There's a 3 lesson that I learned. Bila orang Islam masuk IT, pertama dia punya projek tak tahan lama. Provision ya. Nombor 2, bila dia masuk IT dia ingatnya projek IT adalah projek yang berapa margin yang tinggi, bermakna bahawa nak untung cepat, and then they can forget the project. Itu dia sebab saya berkata I know because I saw some of them lah ya. Yang nombor 3 saya dapati bahawa orang buat projek IT, tapi banyakkan projek IT nama dia orang kita, tapi yang belakang-belakang tu semuanya manusia. So Prof, yang inilah saya nak share sikit lah kalau boleh naik sini bagi tempat umum pada tu. Kita ingat boleh kita akan 29 bulan kita minta ahli-ahli semua pasukan-pasukan tu semua. Website kita semua dah jadi alhamdulillah. Website dah kita baca semua, very informative, banyak boleh baca. Sekali benda-benda yang kita buat semua tu yang remote recording ni dengan kebenarannya kita record lah dan masuk loading saya nampak very good gambar-gambar yang ditunjukkan. Kita punya penulisan yang terkini ni adalah yang masuk akhbar. Penulisan yang saya buat adalah mengingatkan Selangor, Menteri Besar kita apa yang nak buat sebenarnya, apa yang nak kongsi. So kita nak Menteri Besar nak kukuhkan sikit beberapa aspek daripada pendidikan, kesihatan dan sebagainya kan, rumah, kesihatan rumah ya, kemiskinan dan sebagainya. So aspek daripada akhbar tu insyaAllah kita akan hantar kepada Menteri Besar sendiri, kepada Setiausaha Sultan dan juga kepada Menteri ya. So kita terima kasih hantaran gitu ya. The next one adalah kita cadang nak tulis sekolah satu aliran itu bahasa Melayu. Kalau cukup susah saja pakar-pakar dia dah seminggu dah tak jadi dia. Kemudian minggu ni tulisan itu dapat ilham tentangnya Prof. Bazar ini ada sikit ilham tu dapat nanti diantarkan keluar insya-Allah. Okey. So kalau itu saya ucapkan terima kasih lagi ya. Itu dia Prof. Bazar terpilihnya anggota tim saya group bagi accident dan condition ya. Semuanya hadir. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Taala kerana dapat bertemu malam ni. Dan susah juga saya hilang memang lost in between dan memang traffic jam teruk rupanya. Memang Friday night ni rupanya it's not good time. Saya agak dalam 1 jam boleh make it, it's more than 1 hour. Lomba saya nak semayang maghrib di sana. Jadi alhamdulillah lah lepas maghrib. Jadi malam ni saya tak tahulah dapat beri jawapan yang doktor tanya tadi, Dr. Arif. Tapi saya kira inilah persoalan dan jawapan yang kita dicari-cari. Ini macam basic lah. Kalau kita tak faham basic ni kita agak susah kita nak faham the whole pictures. Okay, saya go straight to this first surah. Sebenarnya surah pertama yang diturunkan oleh diwahyukan kepada Rasulullah SAW sudah bicara soal komputer. Ini surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa kita guna dengan kalam kita? 'Allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa kita guna dengan kalam? Kita tulis. Kenapa kita tulis? Kita untuk bagi tahu orang. Dan apa lagi? Apa yang kita bagi tahu orang? Ilmu, maklumat. Okey, apakah alat teknologi yang kita guna sekarang untuk bagi tahu orang, bagi tahu ilmu dan maklumat? Komputer. It can be a notebook, it can be a MacBook, can be iPad, can be iPhone 6, can be anything. As long as even the projector tu kalau dia ada alat input, process, output, so it can be a kalam. Kalam ni nama sahaja, tapi fungsinya tetap sama, yakni menulis, menyimpan dan menyimpan ilmu dan maklumat. Saya dah tanya berbagai daripada scholars ulama di Malaysia dan ulama di Middle East. Saya pernah mengajar di Bahrain dan juga di Saudi. Baru ni saya present paper Makasih Syariah dan saya akan present second part. Memang enak bilang setuju bahawa kalam ni can be applied as computer.
Cuma Datuk Dr. Siti Fadil pesan kepada saya, Fauzan, you can say haram may be computer, but you cannot say must be computer. Itu yang precaution. Kalau kita tak boleh, oh mesti komputer, tak boleh. Cuma it might be computer and can be computer. Itu yang kita punya interpretation. Okay, selalunya komputer ni orang faham hardware, yakni machines ya, software, application, dan juga peopleware ataupun end user ataupun system developer, IT manager. Saya namakan peopleware. Tapi dalam satu fungsi yang tidak ada dibicara dalam soal apa di buku-buku barat dan buku even timur, hardware, perisian hati, hormon salib. Satu secular knowledge yang pisahkan Allah atau Tuhan dengan ilmu acquired knowledge. We have in URA kita ada dua kita definekan knowledge ni, ilmu ni, revealed knowledge, ilmu wahyu, dan acquired knowledge, ilmu yang kita dapati dengan observation, scientific experiment dan sebagainya. So hardware is something yang saya connectkan di dalam komponen ICT. Ini yang hardware, software, and peopleware. Dan saya dah this is a proposal dalam buku ni, dan kita dah ada copyright on the hardware proposal. Dan selalunya data information on the hardware, software, but come to peopleware, hardware is something to do with knowledge and wisdom. Dan hadis Rasulullah SAW dah bagi tahu kita bahawa ada sekutu daging dalam badan kita, bahawa kalau daging itu busuk, kullu jasadu fasad. Maksudnya seluruh badan itu busuk. Tapi kalau sekutu daging itu baik, hasanah, kullu, seluruh badan itu hasanah. Dan sekutu daging itu adalah hati. Dan kita selalu di orang Melayu ni cukup perhatian dengan hati. Kalau kita kata please pay attention, what should I say? Kalau kita kata please pay attention, kita kata apa? Beri perhatian, tumpu perhatian. It's not tumpu your telinga ke mata ke, your eyes may look at me. You might listen to me, but your eye, your heart is somewhere else. Kalau kita kata be careful, kita nak kata apa dalam Melayu? Berhati-hati, bukan bermata-mata, bukan bertelinga-telinga atau berhidung-hidung. Kalau bermata-mata, bertelinga-telinga, berhidung-hidung itu macam sifat anjing, animal. Dia tak kena hati, dia kena hidung. So itu pasien yang Allah bagi pada dia untuk paling efektif untuk dia. Kalau mata-mata kita berhati-hati. Dan dalam IT ni kita ada data, information, knowledge, wisdom. Ini kalau kita nak go kebanyakan kalau data adalah hanya simbol, number, doesn't mean anything, tidak ada makna apa-apa. Tapi kalau kita proses data, dia become information. Dia become information. Data that has been processed become information. Jadi kita susunnya ascending order, even number, dia 2, 4, 6, 8, 10. Tapi kalau kita put FAUZN, become nama saya Fauzan. Tapi itu juga tidak ada nilai ilmu. Bila dia akan jadi ilmu? Bila kita tambah ada value dia atau nilai dia. For example, nombor ini sama 2.78, 3.8, 4.9, 5.2, again 2.7, 3.8, 4.9, 5.2, exactly the same. Tapi dia berbeza. Kenapa dia berbeza? Kenapa dia berbeza? Kerana nilainya berbeza. Satu, gross national product, mean our economy doing well. Another one is inflation rate, mana we doing badly. So numbers ni maklumnya sama tapi ilmu yang berbeza kerana nilainya berbeza. So nilai yang penting. Tak semua dalam internet ini bernilai kerana setengahnya tidak ada ilmu, tidak ada nilai, jadi tak ada ilmu. Tapi the highest one is wisdom. The highest one is wisdom. Wisdom ni hikmah. Bahasa Melayu ni hikmah, atau bahasa Arabik pun hikmah. In order to get hikmah, kena ada hidayah dari Allah SWT, yakni divine guidance. Kalau the Western define wisdom is like you have to have experience, but we are beyond the experience. Yang paling kisah yang menarik Quran mengisahkan Nabi Musa dan Alaihissalam dan Khidir. Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa lagi yang lebih berilmu, lebih mengetahui dari saya? Allah kata, kamu pergi satu tempat di mana bila ikan melompat, di situlah kamu jumpa seorang nama dia Khidir.
Dan Khidir kata, kamu betul ke kamu nak belajar dengan saya? Ya, tapi kamu tak sabar. Ya, tak saya tak sabar. Dia pun ikut. Ikut satu dia pinjam perahu, seorang sungai, dan lepas tu dia bocor sungai. Bila dia bocor sungai tu, sorry, dia sungai lah. Sungai tak ada bocor. Bocor perahu tu. Segi knowledge yang salah. Sekarang kita baru bincang, betul, perahu yang lain pergi bocor pula. Segi knowledge yang salah. Tapi segi hikmahnya belum tentu. Ada dia tanya, kenapa kamu bocor kita pinjamkan? Kamu dah tak sabar. Okay, one yellow card. Minta maaf dia kata, okay, I will be patient. I'm not going to ask any question. You go another village. Go another village, dia jumpa budak, dia bunuh budak. Tadi bocor perahu dia. Ini bunuh budak. Ini segi knowledge dia, segi ilmu dia, memang salah. Jadi Musa kata, nak tanya dia, kenapa kamu bunuh budak? Second yellow card. Kamu tak sabar. Okay, tak ampun. Last one kalau I tell you, meaning that's it. This is the last one. So, pergi travel orang tak layan. Orang mati hamun dan sebagainya. Tapi dia tengok rumah yang bermain, dia orang tua dia baki. Bila dia baki, pelik dia. Musa kata pelik. Musa kata pelik. Orang tadi orang layan, kita bau dia buat jahat quote-unquote. Sini orang tak layan dia buat baik lah. Pelik. Ilmu apa dia? So dia tanya, kenapa kamu baiki? This is the last one. Third yellow card mean the red card. Masa lama. Tapi dia explain lah lepas tu. Pertamanya perahu tu kalau dia tak bocor, ada Raja Zalim akan datang, akan merampas perahu tu. Knowledge-nya dia tak nampak, tapi wisdom-nya ya. Jadi untuk tidak bagi rampas perahu tu, dia pun bocorkan. Jadi nelayan senang baiki. Kalau rampas langsung hilang. Pergi ke satu tempat, anak ni akan mendurhaka kepada kedua ibu bapanya. Biarlah dibunuh dan anak ibu bapanya dapat anak baru kan, dia berapa bahagia. Ketiganya pergi satu tempat, kalau rumah tu tak dibaiki, bawah itu ada harta anak yatim. Kalau tak baiki, maka harta tu akan dapat pada orang jahat tadi. Dia lebih baik dia baiki. Itu hikmahnya. Sebab tu kita kadang-kadang dalam ilmu ni, kita rasa hebatlah, tapi wisdom itu yang kita tak tahu. Saya akan propose that actually we are going to is the wisdom economy, not knowledge economy. Yesterday, Nick Hashinuddin ni is CEO kawan saya yang Malaysian KB, saya masih kuliah. Ini bekas Presiden Accounting MIA kat saya. Nick Hashinuddin. Dia kata is a human economy, but actually it's wisdom economy. Why? We actually move from data, information, knowledge, and highest wisdom. When you have wisdom, Thompson kata, you have compassion. Sampai saya tamat merciful. Who's the most merciful and most compassionate? Allah SWT. Actually, we are engineer of insan. Daripada kain putih dilahirkan, tak ada apa-apa. Naik sikit sampai dengan wisdom. Tapi kita tak boleh the highest, because the highest oleh Allah SWT. We can be more, but the more we don't know how more it is. Hanya Allah Rasulullah sekadar yang paling closest to Allah. Kita can be that level, but how? We don't know. Tapi kita adalah dalam perjalanan. Tapi kalau kita jauh pada Allah Taala, kita hanya less merciful, less compassionate. Kita peringkat ni. Peringkat ini peringkat data. Peringkat data, peringkat robot. Peringkat apa? Sebab tu dia tak ada mercy, tak ada compassionate. Kadang-kadang binatang pun better than us. Because dia ada merciful compassionate. Yang tak ada merciful compassionate is robot. Macam Robocop, Transformer. I want to kill you. So dia tak ada kisah, dia bunuh dia. Sebab tu Allah kata kita ni kadang-kadang lebih teruk pada binatang. Kalau kucing kadang-kadang dia bagi makan kucing anak dia. Dia cari, dia sembunyi anak kucing dia sejuk. Burung dia terbang jauh, dia cari anak burung. Kita manusia ni sekarang ni, dia buang anak gitu je kat tandas, kat tong sampah. Sebab apa? Tak ada ihsan, kasih dan sayang, bersyukur. Rahmat dan rahim tidak ada. Okey. Ini saya ambil daripada tafsir Ibn Katsir. Saya sebab masa tak banyak, saya akan pergi ayat. Okey, sini. Saya akan display. Ini hadis sahih At-Tirmizi.
Saya tanya muhadisin UAE, dia kata yes, kita boleh pakai ini hadis sahih. Quite interesting. Bila kita tahu tadi ayat pertama diturun pada Rasulullah SAW sudah bercakap soal komputer. Apakah ciptaan pertama yang dicipta oleh Allah SWT? Adam? Dah sebab Adam dan jin kan? Adakah jin? Adakah syurga? Adakah neraka? Ya, ciptaan pertama adalah kalam. Ciptaan sepatutnya saya tak tulis slide lagi. Saya tanya tak apa lah. Tapi Datuk memang wow, otak dia. Ciptaan pertama adalah kalam. Ini apa hadis sahih. Inna awal ma khalaqa Allah al-qalam fa qala lahu. Sesungguhnya ciptaan pertama Allah adalah kalam. Dan fa qala lahu uktub. Allah kata kat kalam ni tulislah. Uktub. Dan jawab apa nama kalam? Qala ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Wa ma uktub, apa yang patut aku tulis? Ya Rabb, apa yang patut aku tulis? Qala uktub al-qadar wa ma huwa fa inna ila al-abad. Jadi tulislah apa yang direct, decree, whatever will show up at eternity. Jadi ciptaan pertama kalam. Kalau kita terima kalam is komputer, maybe komputer. Jadi bukan Adam AS, bukan syurga neraka, bukan malaikat, tapi komputer. Tapi kita jangan bayangkan komputer Allah ada keyboard, ada output, ada CPU, ada LU, ada bukan, it's beyond our imagination. Tapi it sounds like kalam. Tapi kalau kita tengok kalam ini, Allah tak perlu kalam. It's kun fayakun. Semua dia jadi. Why kalam dicipta oleh Allah? Ini untuk kita sebenarnya. Sebagai Khalifatullah Abdillah, bahawa we need tools and technology untuk manage the world, manage become Khalifatullah. It's not for Allah SWT. Allah do not need all these kind of things. Kita tahu bahawa Allah kun fayakun jadi semua. And it's quite interesting. Lepas dia tulis, jadi tulis dan apa yang dia jadi lepas tu? Selepas dia tulis jadi apa? Lauh mahfuz di sini. Okey, apa makna lauh mahfuz? Apa makna lauh mahfuz? Lauh, apa makna lauh? Papan. Board. Ataupun board atau papan atau dalam kita bincang masalah dia kata satu tempat. Center. Apa makna mahfuz? Bukan mahfuz semua. Apa makna mahfuz? Protector, well preserved, well secure. Kita dalam dunia IT dalam dunia IT raja, kalau something yang kata well secure, well protected, well preserved, wala wallah, masya-Allah. Itu sistem yang kita nak. Itu yang sistem yang kita impikan. Sekarang ni banyak hackers, banyak crackers, banyak yang tadi kan. Jadi Allah dah sentuh soal security. Day one lagi. Lauh mahfuz. He can name lauh hikmah, lauh ilm, tapi Allah cirikan lauh mahfuz. Nak tunjukkan garantinya, secure-nya. This kind of system. I can say, I like the word say system. Some say it's database, some say wisdom base. But the safer way say wisdom. Okay, satu lagi. Ni, speaker ni, mikrofon ni. Siapa yang ciptakan? Siapa yang mulakan? Rasulullah SAW. Kalau saya dia bukan student, jadi saya tunggu video dulu. Kalau tidak saya tanya dulu. Jadi masa zaman Rasulullah, kita tak ada mikrofon speaker. What he did during Hajj Wida pada Arafah, dia letak assign sahabat to repeat after him. When he said ittaqullah, the sahabat said ittaqullah, ballighu anni walau ayah. The sahabat said ballighu anni walau ayah. Dan semua dia ulang. Sebab tu bila kita masih ada tradisi itu, bila kita kata Allahu Akbar, bila tu Allahu Akbar, what? To stamping the same message. Why? Because last makmum should hear the same command. Yang ni rukuk, sujud, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. All this kind of thing is sender, receiver, transmitter,
receiver and repeater. So siapa yang buat dulu? Rasulullah SAW. Sekarang kita ada satellite, kita ada all this mobile phone, yang Rasulullah SAW mulakan, tetapi Samsung yang buat duit. Nokia dah out. Apple yang kaya-kaya, paling kaya dalam dunia sekarang ni, kalau kita tengok is Apple Corporation. Walaupun CEO-nya gay. Jadi it's a problem with those people. Jadi teknologi ini telah dimulakan oleh Rasulullah SAW. Ini quite interesting lagi sebelum saya nak go ke makasih syariah. Ya, ini satu gram DNA. Itu medical doctor kan? This is 1 gram DNA. Dan sebelum tu cerita tentang hati, organ pertama yang dicipta oleh Allah Taala is ciptaan pertama yang organ dalam bayi perut ibu ni ada anak kan? Kita ada mak. Kenapa mak kita tahu yang kita ni tak sihat? Kita ni kadang-kadang tipu dia lah. Macam bapak ni kurang sikit, mak dia mak peka, bapak ni dia pekak sikit. Kenapa? Why? Sensor. What else? Telepathy. Lagi? Instinct. Saya kata wisdom communication. Kerana 9 bulan mak kita mengandung kita, dia ada configure MAC address. MAC address ni kalau is better than IP address kan? IP address may be changed, but MAC address tetap. Kita cipta manusia ni come up with programming 0 dan 1, tapi Allah ciptakan kita ACTG, DNA computing. Dan mak kita dengan kita DNA lebih kurang sama. Address dia kalau 191.10, mak itu 191.10, itulah saya punya hypothesis. Tapi yet to prove. Tapi itu ya, is same DNA. Mak kita dah ada. That's why mak kita terasa bila sakit. Kalau kita tak sihat. Kalau kita mak ni, kalau mak doa selalunya insya-Allah bagi makbul. Sebab kata-kata ibu, kata-kata mak tu is doa. Sebab tu kalau ibu, mak ni jangan kata yang tak elok pada anaknya, kata yang elok. Kalau worry mak anak tak balik dari maghrib, masa dah masuk isya, lepas isya, doalah dalam hati. Communicate with your son or daughters, insya-Allah. Their heart will receive it and will change. Mak yang elok kan? Elok, kata elok, jangan kata tak elok, kata tak elok, kata kau tak elok lah. Mak yang elok. Oh, mak elok. Mak kena elok dulu. Mak kena tak elok. Kau cari mak elok lah. Okay, back to this one. This is 1 gram DNA. This teknologi Allah SWT. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu lebih. 1 gram DNA actually is equivalent to 145 trillion CDs. Ini yang cakap ni Profesor Dr. Lord Presky. 145 trillion CDs. Apa makna 145 trillion CDs? Is equivalent to, because satu CD equivalent to 800 megabyte. One CD is equivalent to 800 megabyte. Kalau satu gram DNA is equivalent to 1 time 10 over 14 megabyte. 1 time 10 over 14 megabyte. Kita masih tak dapat bayangkan. Kalau kita nak atur CD ni back to back, circle kawah dunia ni, daripada Shah Alam pergi ke Tokyo, pergi LA, Chicago, back London, Mekah, balik Shah Alam, pusing balik 375 kali. 375 kali. Kalau kita nak convert that 1 gram DNA untuk dengar MP3 atau MP4, equivalent to 163,000 centuries. Bukan 163,000 tahun, bukan 163 minggu, bukan 163 jam, tapi 163,000 centuries. Itu hanya 1 gram DNA. Saya tanya medical doctor, berapa gram DNA kita ada? Berarti kalau dia buka dia 70 kilo, 70 kilo. Kalau 60. Jadi sebab tu surah Yasin, bila surah Yasin kata bila mulut kamu ditutup, tangan bercakap, telinga bercakap, hidung bercakap, kaki bercakap, semua dah ada rekod. Kalau nak dengar 163,000 cerita banyak yang boleh cerita. Itu janji Allah SWT.
Dan saya nak cerita bahawa ini kebetulan saya buat laju HP dapat free ni. Bukan pasal ada sponsor apa. Tapi amazing lah. Dia kali Ferreira dia bukan CEO Becker. Dia kata, "It's architect design buildings that defy gravity. It's mathematician created algebra and algorithm that would enable the building of computers. The creation of encryption." By the way, the father of encryption is Yusof Hakindi, Director Batu Hikmah. Dia yang mulakan cryptanalysis. Its doctors examine the human body, found new cures for disease. Its astronomers look into heaven, name the star, pave the way for space travel exploration. Its writers create thousands of stories courage, romance and magic. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrive on them and keep them alive. When senses threaten to wipe out knowledge from past civilization, this civilization keep the knowledge alive and pass it into others. While modern Western civilization share many of these traits, the civilization I'm talking about was the Islamic world from 800 to 1600, which include Ottoman Empire, courts of Baghdad, Damascus, Cairo, later the rulers like Sulaiman beneficence. Although we are often unaware of our indebtedness to this other civilization, it gives a very much part of our heritage. The tragedy of industrial world not exists without the contribution of Arabs or here Muslim interpretation. Jadi saya ini mukadimah. Ini satu lagi interesting ya. Ini surah Al-Mutaffifin. Allah dalam surah kita bermarkum. Kita buku markum. Di sini a written record. Root word markum is rakam. Apa makna rakam? Number, digital. Kalau Syekh Hamzah Yusuf kata it's a digital book. Kiraman katibin, surah sebelum tu, bahawa kiraman katibin tak tidur. Dia tulis dengan kalamnya dan dia catat. Jadi kita bermarkum katib. Jadi Syekh Hamzah kata it's maybe digital book. Digital book ni can be interpreted in two ways. Satu, dia buku itself digital book, kita bermarkum. Keduanya, apa yang dia cetak berdasarkan semua measurement, assessment. Rakam, based on number. Berapa lama saya diri, berapa lama you duduk semayang, berapa rakaat, tawaf 7 kali, tahajud 1 jam, baca Quran 1 juzuk. Semua ada number and figure. Semua ada perkiraan dia. Sebab tu kita bermarkum. Itu what I understand. Ini yang topik yang saya latest new topik. Saya present di Gordon dan saya present di Jakarta as a keynote speaker. Dia pun nak tahu how smart kasih, what is the solution yang kita boleh come up for this social media. Ini yang saya worry. The survey by Brighton based organization of 2,732 people. The survey said 62% of young people had been abused through smartphone, while 37 had sent a naked photo of themselves. Maknanya dari 10 tu lebih 1/3 hantar naked photo. And after that, 24% of them had sent that image shared without their consent. After dia hantar gambar tu, orang lain, kawan dia, boyfriend dia, girlfriend dia hantar pada orang lain, 24%. Yang ada yang senang nak bunuh diri. Ini yang berlaku di Brighton. Jangan rasa apa yang berlaku di Brighton tak berlaku di Shahlan, tak berlaku di Singapura Supermark. Kerana sekarang ni bukan matter of how many thousand kilometers far away, how many hours flight away. It just matter click away. So what going to happen in UK possible can happen in our country. This is quite interesting. Ini yang saya kata. Ini gambar dia Sweetie, nama Sweetie. Sweetie ni 10 years girl. Macam Filipino, but it's not real person. It's avatar. Avatar. Dibuat oleh grafik. So they put is they caught undercover sting that use a computer-generated girl to tackle webcam, child sex tourism, and produce first conviction in Australia. An Australian man has been convicted as a result of undercover operation in which charity workers pretended to be 10-year-old girl. 10 tahun, nama dia Sweetie from Philippines. But actually it's not real girl, it's avatar. And then during 10 minggu ni, 10 weeks thing, dia letak Sweetie dalam internet. 20,000 men interacted with this Sweetie. They thought it's little girl.
dia pun kena tipu. Dan ada ikhlas cerita tak lalu. Jadi mana kata this is go about IT. To do amal ma'ruf nahi munkar, dia buat satu avatar dan dapat kakak seorang. Dan lebih lagi lah kalau yang ni. Ini how much they make money. Facebook ni data dari state. eMarketer.com. They buat dari 2012 to 2015. Facebook, they make money 2,182 million in 2012. By year 2014, 3,947 million. And next year, they predict Facebook going to make 4,000. The revenue using social network, using Facebook, not Facebook, using social network, 4,778 million. Itu Facebook dulu kalau dia pakai Facebook. Kalau pakai Twitter pula 209,000, 421,000, and next year 1,178 million. Ikut social games macam apa nama, Candy Crush dan sebagainya. So this is really make money. Make money kalau kita nak money. Ini Sophia Spencer saya the concept yang saya nak terang. The ICT Islam must based on Quran Sunnah. Yang ini tauhid paradigm. Yang ini recognize Allah is absolute creator, master mankind, and the spirit behind recognition of Allah is Rabbil Alamin. Mana Rabbil Alamin? Allah Rabbil Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Alam itu tak mestinya alam duniawi, dunia ukhrawi, here and hereafter. Dan satu lagi definisi yang saya real world and also virtual world. Kalau mana kata kita diminta pakai tudung, tutup aurat, pakai hijab, dalam Facebook pun kena tutup aurat, kena pakai tudung. Tu is a Rabbil Alamin. And then this ayat yang sama tadi kita ni, dia sama. Saya rasa lain semua sama lah. Version lainnya saya ini social media. Okay, this yang saya nama maqasid syariah yang saya introduce. Maqasid syariah ni kita tahu dalam dah dipakai dalam dunia ekonomi, Islam ekonomi, dalam civil law, syariah law dan sebagainya, dan banking and finance. Sekarang saya nak cuba bawa maqasid syariah dalam ICT. For example, daruriyat. Daruriyat, the essentials are the self-interest upon which people essentially depend on, such as faith, life, intellect, posterity, and wealth. Daruriyat. Mana kata you have to have it. Mana kata kita essential depend pada faith kita, apa kita punya keimanan kita, Islam kita, din kita, protect of din, protect of nyawa kita, akal kita, intellect, posterity, dan nasab kita, keturunan kita, dan juga wealth kita. Itu basic daruriyat. Selepas daruriyat is hajiyat, maknanya complementary. Interest, supplement, essential, and refer to those interests that if neglected would lead to hardship, but not to the total disruption of life. Mana kata kita boleh still hidup, tapi susah sikit lah. Ini bagi hajiyat. Paling tinggi sini atasnya. Mana kata Ezra Waganza, the best word to describe. Here they said embellishment refer to those interests that if realized will lead to refinement and protection in the custom and conduct of people at all level achievement. So saya tengah buat research dan habis lagi bahawa smartphone Note 3 is it daruriyat, hajiyat atau tasniyah? Saya baru ni Note 4 keluar. Tengok lebih kurang sama. So saya rasa kalau saya beri Note 4 dah berikan tasniyah, atau maybe bukan hajiyat. Saya mungkin sebagai lecturer IT ni mungkin hajiyat daruriyat lah kena pakai. Tapi kadang-kadang yang senang mungkin hajiyat saja. Mungkin kadang tasniyah kita pakai, dia pakai SMS ya. yang WhatsApp dia dengan Facebook dengan apa nama semua dia tak pakai. So dia become tasniyah. So different people, different level. Dan kebanyakan mungkin tasniyah mungkin dah sebab apa? Laptop, tablet, social media, Facebook. Is it must? Adakah kita nak benarkan anak kita 5 tahun pakai Facebook, pakai iPad, iTab? Kadang-kadang kita malas nak apa? Kita pakai, minta anak kita pakai iPad dan main game. Kecil pukul 2 bulan, 3 bulan, setahun 2 tahun pun dah pandai tekan game tu.
So we have to categorizekan which one is what is the solution. And okay. Dan dalam dulu ni kita ada 5 protection of religion. Ini paling tinggi. Yani hifzul ad-din. Yani kita kena menjaga agama kita. Itu paling penting. Adakah Facebook menjaga agama kita? Kita kena tanya balik. Which one? Which part? Bagaimana? Jaga. Kalau tidak memudahkan menghancurkan agama kita bagaimana? So kita kena balance lah. Protection of life. Adakah Twitter, YouTube protect of life? Adakah dia mengajar kita membunuh? Saya kata, adakah dia mengajar kita untuk lebih menjadi baik? Yang lebih menjadi baik ni saya tak ada masa, tidak boleh tunjuk. Robert Davila, tapi tuan-tuan boleh Google, YouTube kan nama Robert Davila, D-A-V-I-L-A. Robert Davila ni cacat daripada tengkuk sampai kaki. Dia strong Christian, family dia strong Christian. Dia sakit macam get ridden lah, dia tak boleh jalan, tak boleh apa, cakap semua pakai komputer, pakai internet. Robert Davila. Jadi sahabat sebelah kaki dia strong Christian juga meninggal. Dia meninggal, dia bagi cross letak kat dinding tepi sebelah kaki dia. Pada satu hari dia mimpi seorang lelaki nampak berpengaruh, dia tak kenal siapa. Dia tunjuk pada satu lambang yang kat katil itu Nabi, Prophet. Prophet tu pergi market dan makan macam kita. Dia bukan Tuhan. Dia pun terjaga mimpi dan dia tahu yang jaga, yang bagi tahu dia tu Muhammad. Muhammad. Dia pun Google, cari nama Muhammad, cari jumpa Islam dan dia pun masuk Islam. Dia nak baca Quran, dia tak tahu, cari YouTube, tahu bacalah Quran. Tanya seorang ustaz kat Mesir, Skype kan, baca Quran dan dia hafal Quran. Taklah banyak, few surah, juzuk Ammar tu. Dan satu hari dia baca satu juzuk. Seorang Mesir, dia ni dah macam duduk Amerika, dah macam hilang, tak pergi sembahyang Jumaat, tak guna. Dia sampai satu peringkat tu, dia nak damping kepada agama Tuhan. Dia pergi church. Sebab at least church tu say God. Masjid tak ada, tapi dia pergi church. Dia macam lost lah. Satu hari dia pergi baki dekat rumah nursery, iaitu penjagaan Robert Davila ni. Dia dengar orang baca Quran. Dia pun heran. Dia masuk bilik. Robert, you hear anything? Yes. You read someone read Quran? Yes. Who read Quran? Me. Really? How do you know that? Do you Muslim? Are you Muslim? Yes. Itu dia punya dialog dia. Dia bukan Islam. Jadi kawan ni Mesir ni tak apa. Macam Malaysia dia kata dia tengok Norman Ali Khan dan sebagainya. Kalau NAK, Norman Ali Khan, dia pernah datang Malaysia. Norman Ali Khan. Norman Ali Khan pun interesting juga cerita dia. Norman kata Norman Ali Khan ni. Norman Ali Khan ni, dia ni anak ambassador tapi kerja konsulat dalam Pakistan. Dia dilahirkan di Germany tak silap saya dan dibesarkan di Saudi. Tapi dia tak, dan bapa dia pindah ke US high school. Dan high school dia tak ada orang Islam. Dia hidup macam mereka lain lah. Tak semayang, tak apa semua. Dia pergi universiti. Orang universiti ni ada Muslim Student Association. Kita dekat US dia kan, Tuan Nabi MSA, Muslim Student Association. Dia tengok poster MSA, dia kata, this a party? Dia kata, yeah, party. It's all over the world, Muslim world. Yeah. Wow. So Norman Ali Khan ni semua orang jumpa parti orang the world Muslim world. Dia pun Pakistan Muslim world. Dia nak tengok parti dunia Islam macam mana. Dia pergi kat Dewan tu. Ada 2 kursi macam ni lah. Lepas tu dia chairman, Cik Raja Badri yang tunggu saya. Ada ceramah agama. Dia takut kena tipu lah. So, tapi kawan yang bawa dia tu, passionately, dia tahu 1 year, tak pernah marah kat dia. Dia ajak semayang, dia tak semayang. Lama-lama satu tingkat dia malu. Nak semayang maghrib dia kata 4 rakaat ke 3 Quran. Sampai macam tu. Itu Norman Ali Khan. Itu dan dia kena passion dakwah seorang tu, sampai dah dia saya hebat lah, saya pergi khutbah Jumaat juga ni 2 kali dia datang. Okey, back to cerita Robert Davila ni. Jadi kawan Mesir kata doa, ya Allah, aku berdoa satu hari temukan Robert Davila ni dengan Norman Ali Khan. Jadi satu dah kawan Norman Ali Khan dia kata dah 4 tahun ke dia tak pergi sembahyang masjid situ. Dia pergi jumpa dah Mesir ni.
jumpa pula mesin ni, dia beritahu doa aku termakbul hari ini kerana Robert Davila akan bertemu dengan Muhammad Ilhan. Kata kamu Robert Davila, saya ada video panjang cerita, tapi pendek kata semua social network ni ada peranan ni kalau kita guna sebagai it's like an apple, can kill a people, can cut an apple. So for example, cerita sahabat kami nama Haji Mazhar, anak dia meninggal rahsia juga umur 11, umur 20 tahun saya, meninggal di Istanbul. Ahmad, nanti famous lah Ahmad ni. Dalam masa tak sampai seminggu, viewers dari YouTube cerita tentang Ahmad ni 1.6 juta. Selalu yang saya perhati tu research, orang yang go to YouTube ni orang muda, generasi X, Y, Z. Kadang-kadang saya panggil generasi kosong. Anak saya marah apa dia kosong hari tu, dia kosong. Ada lagu dapat nak jual lantai, tak jual lantai, kosong, nak jual lantai, kosong. Kan revision, kosong. Jadi generasi ni, dia kadang-kadang dia tak tengok benda-benda baik-baik ni. Kadang-kadang lah, tapi kebanyakan dia tengok juga baik. Dan dia tengok, kadang-kadang orang tengok YouTube pun tengok ceramah, tengok parlimen, dalam parlimen, tengok banyak. Tapi really orang tengok cerita macam ni. Dan saya tengok bila less than 1 week 1.9 juta viewers. Mana kata potential bidang dakwah dalam YouTube ni banyak, potential bidang dakwah dalam Twitter ni banyak, potential bidang dakwah Islam ni dalam Facebook banyak, Skype banyak. Kalau tidak masakan Loman Alifan dan Robert Davila tadi boleh menghafalkan few verses. Jadi kita hanya perlu all these things. Adakah ini kategori mana? Bagaimana nak solve problem? How we going to solve it? Dan tadi pagi Jumaat tadi kita ada satu usul. Kita baca translate dengan tafsir Al-Azhar dengan hadis 40. Tadi hadis 32. Hadis 32 ni ceritakan bahawa dalam keadaan darurat, keadaan yang ham bukan bahaya. Yang mana bahaya ni satu benda yang kita tak boleh cipta. Kalau bahaya kita kena eliminate, eradicate. Dan kadang benda baik, tapi kalau mengganggu, membahayakan orang, kita kena berhenti benda yang baik itu. Dan ada satu kes di mana di Andalusia, mula kita buat masjid, menara masa tu tak ada speaker kan, kita nak pun muazzin kena naik tangga, azan. Lepas tu bila orang pindah dekat masjid, dan ulama masa ketika itu tidak benarkan muazzin azan atas minaret. Kenapa? Kerana dia boleh tengok privasi rumah orang. Walaupun dia benda baik, tapi bila melanggarkan privasi, tak dibenarkan. Jadi itu yang discussion. Jadi kami bila discussion teringat saya sembang Prof Zaki Kadir, di mana street view sebenarnya melanggar kita punya privacy. Dia tangkap gambar keliling alamat kita, rumah kita, pejabat kita, apa semua dia, dan dia ingat macam tak ada apa-apa. Wahal we can sue Google kerana melanggar privacy. Dia ada dua model, opt-in dengan opt-out model. Opt-in model American style, di mana kalau kita tak kata no, it mean yes. Mana kan kita biar Google kita tak kata no, it mean yes lah. Tapi di European style opt-out model, mana kata if you don't say anything, it mean no, unless you kata yes. So European ni lebih similar lah saya. Jadi Google ni kita kena bagi tahu, kena ajar juga is wrong to violate privacy. Ada kisah di mana artis ni dia tak suka gambar dia diletak dalam Google. Dia minta lawyer dia nak saman, bukan cakap nak saman Google, terus Google tarik balik gambar-gambar dia. So we have to do something. Jadi saya dalam kuliah ICT, from ICT, Information Communication Technology, I predict we're going to go to knowledge technology. Even we must the other section called KT, knowledge technology, and the highest one is wisdom technology. Ini yang saya predict, that we should go for wisdom technology. Sekarang ni saya tengah buat research guna
Futubul Ghaib. Futubul Ghaib ni daripada Syekh Karim Jalani. Of course saya bukan bidang agama, saya kerja Malakiun bukannya, bukan kerja Al-Azhar ke Ummul Qura. So we need someone scholar. So saya dengan Dr. Siti Fadil, Nakib Usrah lah, saya dengan dari Nakib Usrah. Jadi Dr. Siti Fadil guide us apa yang dalam Futubul Ghaib Syekh Karim Jalani. Saya tahu di mana kalau ada sistem search engine kita ni, kalau dia tengok dalam bidang tasawuf, dalam bidang apa yang rules dia tak kena, dia akan tolak. So kita akan crawling to the web. Bila dia tak kena, dia tolak, reject. So itu yang kita buat, dan kita dah menang award baru ni masa kita punya research ni. Keduanya kita buat satu research guna Imam Ghazali, Minhajul Abidin, yang ni the 7 stages. Seorang kita dah buat assessment kita ni bagaimana. Kita boleh guna untuk HR personal. Kita tahap kita ni level 1 ke, level 3 ke, level 4 ke, level 7. Kadang-kadang level 6 lah. Tiba-tiba turun level 2 boleh. Jadi sistem ni boleh assess kita guna konsep Imam Ghazali bin Minhajul Abidin. Sebab kita kena buat satu kalau tidak, ni first written word, dia ada apa nama, saya type ni machine printing saya. Dan mass publication dalam zaman email. Dan kalau tak, dia di zaman budak-budak XY ni, zaman generasi XYZ di Twitter. Itu yang ni. Kedua ya, ni teori kalau kita tak laku apa-apa, dia akan naik macam merah ni dan akan decline. Dan we have to do something. Yang ni academician plus private sector or businessman have to do something. That's why I said we have to propose using wisdom. Then we can go Web 2.0, Web 3.0 to Web 4.0. Web 4 ni, Web 1.0 ni macam old traditional web. Web 2.0 is interactive web, macam social network, YouTube, Facebook sebagainya. Web 3.0 is semantic web. But Web 4.0 saya present paper di Cloud Asia baru ni di Singapore. I said Web 4.0 is a wisdom web. Web berdasarkan hikmah. Dan bila kita dah come to here, we have merciful composition. Dan Web 4.0 kita ada wisdom. Dan makasih Syah sebagai guiding principle. Okay. And anything, internet, social media, ICT, knowledge technology, plus makasih syariah, insyaAllah dulu give rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin is not just concept kita ni memberi manfaat kepada muslim umat. Tidak. Kita akan beri rahmat kepada seluruh humankind. Not just humankind, tapi juga alam ini. Binatang, sungai, pokok-pokok, bukit, semuanya. That is why Islam here rahmatan lil alamin. So using proper knowledge, insyaAllah. And then another one that I want to introduce, that we use Al-Farabi, Madani Society. Al-Farabi tried to come up with Madani Society. Dan saya, that Madani Society ini kita implement dalam virtual society. Di mana dalam social media ke, virtual society ke, kita pertamanya uphold and establish truth. Apa yang benar, apa yang hak, kita kena pertahankan, kita kena perjuangkan. Kalau fitnah, kalau bohong, kita kena tolak. Ini konsep Al-Farabi. Keduanya, we have to promote love of knowledge. Bukan love of fitnah, bukan love of gossip, bukan love of benda yang mengaku. Promote love of knowledge, cinta ilmu. Dan kita kena capai achieve happiness within syariah, konsep syariah, bahagia, happiness, sa'idah yang dibenarkan dalam Islam. Akhirnya 94 silap typo ni. Promote the web, yang ni dalam virtual amal soleh. Apa pun dalam Facebook, kita kena remind amal ma'ruf nahi munkar. Kita kena cerita tentang Quran, kita kena cerita tentang hadis. Bukan cerita kita makan apa, pakai apa, pergi mana, tak gambar mana. Itu kalau sekali-sekala boleh tak? Saya bukan fikah nak kata boleh ke tak. Bukan ada fatwa, ketua tu boleh. Tapi kita kena banyakkanlah amal ma'ruf nahi munkar. Dan insyaAllah we have the wisdom inside rather than intent inside. And ini yang akhir conclusion saya. Masa sudah hampir ya.
We start from Web 5.0, 2.0, 3.0, akhirnya Web 4.0. We from data communication, data society, information communication to knowledge workers. We are in this area. In fact, when Dr. Mahathir launched Vision 2020, sometimes early 1990s, they start with information society. Then a couple of years later, he changed to knowledge society. Kalau saya boleh propose, then we should go to wisdom society. And then we have wisdom workers, we have wisdom communication, and we have wisdom management. And highest one, di mana kita dengar kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia bagi khutbah Jumaat, tiba-tiba dia nampak angkatan tenteranya di medan perang, kata jangan pergi bukit tu, pergi bukit lain. Dan bila sahabat dari jeneral dia balik ke Madinah, ya Umar, hari Jumaat sekian, saya dengar suara kamu, betul kata kamu cakap? Ya, saya bercakap. Itu wisdom communication. Mak kita dengan kita, wisdom communication. In fact, ada psikologi buat ni dalam surah ni early 90s kita panggil seorang psikologis. Saya ingat dia buat grup A dengan grup B. A berhutang, dia berhutang apa? Dia bagi hutang pada A, dia juga bagi hutang pada B. Bila dia jumpa A, dalam muka dia senyum, tapi dalam hati dia menyumpah, maki hamu sebagainya. Ampun kau tak bunuh kau ni, tak apa, macam-macam lah. Dia semua dia kata. Tapi muka dia senyum. Dia pergi ke B, muka dia senyum tapi dia cakap benda baik-baik. Tolonglah bagi balik, tolong bayar hutang, saya pun perlukan, saya pun sekarang memerlukan duit. Cakap benda baik-baik. Study said that Group A lambat nanti dia bayar hutang, Group B cepat bayar hutang. Why? Because dia ada wisdom communication. Because dia ada husnuzan. Sini ada suuzan. Sini ada sangka baik, sini ada sangka buruk. Jadi this ICT actually is beyond this hardware and software. ICT is most important thing is the hardware. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.